Hello sa tanan, maayong adlaw. So mga pi kita anay antisugudan ang aton nga obligasyon sa subong nga adlaw kay syempre budlay na malipong kita kag maragutuyan sa pag-ubra sa mga ulubrahon tadi sa panimalay. So si partner dira nakalakat na kag nagtigaang na kuda nakapamahaw na siya, so nag-ubra na si Likoy. So ang hulugasan naman ning aton nga atubangon kay syempre wala naman kita suguon nga iban kay di kita malang di ang tawo, tatlo man lang kami, so ang obligasyon tanan sa akon. O diba, nanay bilay, all in one ang ginatawag nga ginikanan mo. Pero sige lang kay para man sa amon nga katawhayan kag katinluan sang balay, sugo kita laban kita sa adlaw-adlaw nga pagpanghimo sang panimalay. So si Felicia ara ho gaduhol sang cellphone kay hindi naman siya kuno kabalo kung paano ibalik sa TikTok. So taanay. So after sina malakat kita sa gwa ka magpaninlo kay ti syempre damo na sagbot kay damo diri sa amon palibot sang kawayan nga tanom ti kung pila ka adlaw nga ni kakapang nilhig ara naman ang sagbot nagadulo ang kung mag-ubra ako sina si Inday nagatabid-tabid man na sa akon gapin pa kung nagaubra ako to sang pananom sa akon nga ginatamnan sang utan. So updanay kami na iya permi nga duwa kag amo nang siling ko balang kung wala si Inday kis kaburing man kay ti siya man lang akon ginaatubang di matuod kis ginaakigan ko na, pero kanami man sa feeling nga makita mong bata mo nga safe upod sa imo. So adlaw-adlaw upod kami na kung si Papa yaga ubra kung di na ako magkadto bit-bit ko gina siya wala ko na siya ginabilin kay nga hindi man ako mahimos kung diin siya gaano na siya subong kung ano tong iya nga ginaubra. So upod kami ni permi partner in crime. Thank you gid sa kay Lord kay gintagaan nga ako sang best friend in life nga enemy in life ma. So nagkupo-kupo naman na si Inday kay nadusmo naman, so ngoy-ngoy naman So pagkatapos sina ari naman ang aton nga mga ginpang tipon ho ang balangkaan kag ang kahoy nga ni kay ibulad ta ni sigila para nga mahimos ta na kay para nga sa pila ka kwan may kahuyo naman kita kag gamiton para panggatong. Kung sa ginatawag nga matawhay nga sitwasyon tama na ni katawhay sang amon kay mananamian gid ako yang magpaninlo ka mag sang palibot daw bilang exercise mo naman lang kag syempre relax man sa kaugalingon mo kung may mga problema ka kahit di makagiho ka malipatan mo na kung ano ginapaminsar mo nga kung ano-ano dira. So ang pagpananaw makabulig gid sa tawo nga labi na gid makarelax ang imo nga kaugalingon. So sang una ga-adjust pa kahit syempre layo ka na sa ginikanan mo kag may pangabuhi ka na nga imo, pero sa sini daw pila na kabulan kaluy-an man kay naka-adjust na kag do na-adapt naman lang ang sitwasyon pero kaya basta adlaw-adlaw gabakas ka lang kaga paninguha kag maayo lang ang imo ginaubra sa parehas mo kag sa kinabuhi wala gina problema. So ara ho tawhay na ang palibot kay syempre nakapanilhig na. So amo lang na, salamat sa paglantaw sang video ko.